Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning or afternoon or evening. Kita dah habis dengan chapter 6. Jadi in the next chapter kita nak tengok apa yang berlaku dekat dalam diri kita. So basically the next chapter 7, 8, 9, 10, 11 kita akan belajar pasal our bodily system, our body system. And in this topic kita nak tengok in term of kita punya respiratory system, but specifically we want to see the gases exchange that is occurs in our lung and in our muscle and in our body tissues. Okay, so topik 789 ni sangat menarik. 7, 8, 9, 10, 11 sebab menarik sebab ia berlaku dalam diri kita. So I hope you enjoy our chapter 7, 8, 9 sampai 11 kerana kita dah habis dengan plan. We have finished with all the biochemical processes. Okay, kita just nak teruskan dengan this chapter. Okay, so untuk chapter 7 dia melibatkan the gaseous exchange ataupun pertukaran gas, okay, yang berlaku di dalam diri kita. Kalau tak ada gaseous exchange, awak akan mati sebab kita perlukan oksigen dan kita kena release carbon dioxide. So we want to go into more details macam manakah proses itu berlaku dalam badan kita. So by the end of this lecture, you should be able to do this lah. You should be able to describe, analyze and analyze. So basically all ni adalah essay questions. Okay, but don't worry because kita akan go one by one, alright? So, siapakah yang bawa oksigen, siapakah yang bawa carbon dioxide? Yang bawa oksigen dan yang bawa carbon dioxide adalah yang kita panggil hemoglobin. Hemoglobin ini merupakan satu molekul yang present dalam kita punya red blood cells, okay? And hemoglobin ni kalau you tengok ini adalah red blood cell. Di dalam red blood cell tu akan ada this protein yang kita panggil hemoglobin lah. So basically hemoglobin ni merupakan quaternary structure protein. Quaternary protein means that dia adalah functional protein. Kenapa dia functional protein? Because hemoglobin are able to bind dengan oxygen and are able to bind with carbon dioxide for gases exchange. That's why dia adalah functional molecule. Sebab dia can carry out function. Okay. So if you look into more detail, apakah itu hemoglobin? Dia adalah a globular protein. It is a globular protein means that it has a quaternary structure. Dan hemoglobin ini merupakan is a form made up of 4 subunits polypeptide chain means that ada 4 tasbih yang bergumpal bersama di mana ada alpha, 2 alpha and 2 beta subunit. Okay, dia ada 2 alpha subunit and 2 beta subunit. They are held together by hydrogen bond. Hydrogen bond yang akan bound them together. Dan kalau you tengok di dalam setiap subunit ni akan ada satu heme group. Heme group tu adalah dekat tengah tu akan ada ferrous ion, akan ada iron atom di mana dekat tengah-tengah tu. Okay, itulah tempat di mana oksigen dan juga carbon dioxide is bind. This one iron atom ni kalau you tengok into more detail, this one adalah heme Dekat heme tu, dekat tengah-tengah tu akan ada this iron atom. Di sinilah di mana oksigen dan juga carbon dioxide akan bind. It is where the oxygen will be bind. Dan kalau you tengok, each heme binds to one oxygen molecule reversibly, di mana binds at the lung and dissociate at other parts of the body. Kalau dia tak boleh bind, kalau dia bind permanently, macam mana hemoglobin ni nak transport oksigen daripada lung ke dalam kita punya muscle tissues? You kena tahu di mana the gases exchange tu berlaku di dalam lung. Okay, dekat dalam lung tadi, blood akan melalui the alveolus. Pada ketika itu, oksigen akan masuk dalam hemoglobin dan daripada situlah, okay, bila oksigen ada kat sini, daripada situlah dia akan bawa the red blood cell akan travel throughout our body and pass oxygen to the muscle tissues, pada tissues yang lain lah yang memerlukan. That's why dia kena bind reversibly. Okay. Since there are 4 heme group, kalau awak tengok disebabkan kita ada 4 globular subunit, kita ada 4 subunit which is 2 alpha and 2 beta, maksudnya sekarang kita akan ada 4 heme. Okay, we going to have 4 heme group with 4 iron group, iron atom, okay, dekat tengah-tengah ni. Means that satu hemoglobin boleh bind dengan 4 oksigen molecule sebab di mana kalau awak tengok as I said, oksigen dia akan bind dekat heme group. Disebabkan ada 4 heme group, 1, 2, 3 dan 4 belakang ni. Maksudnya sekarang satu hemoglobin ni boleh bind dengan 4 oksigen molecule. Okay. Bila oksigen bind dengan hemoglobin, dia akan become oxyhemoglobin. Nama this one adalah
hemoglobin. And hemoglobin is an effective respiration pigment due to the high affinity kepada oksigen. Dan in fact, hemoglobin ni dia memang bind dekat oksigen. Dia memang power, dia memang suka oksigen. That's why dia memang ada high affinity kepada oksigen. Dan kalau you tengok juga nanti kita akan go into more detail macam mana dia boleh bind pada oksigen disebabkan dekat lung the oxygen punya partial pressure of oxygen is high. That's why bila partial pressure of oxygen is high means that ada higher probability that the oxygen akan bind dengan hemoglobin. Okay, tetapi bila pergi dekat sel, muscle cell dan sebagainya, the partial pressure of oxygen is low that it cause the dissociation of oxygen kepada body. Okay, nanti kita akan tengok into more detail. Dan kalau oksigen pula ni bila dia bind dekat cerita dia sekarang, oksigen ni dia tak bind, okey. Oksigen ni dia tak bind gedebuk sekali 4 dekat hemoglobin pada satu masa yang sama. Tidak, okey. Dia tidak bind macam tu. Apa yang berlaku ialah dia akan bind satu per satu. This is what we call cooperative binding. Di mana the binding of one oxygen kepada this one heme group cause the change in the conformation of the other subunits of the hemoglobin, menyebabkan the other subunit akan dia akan bind, make it easier to bind with other oxygen. Okay, binding of first oxygen molecule dia akan menyebabkan the rest of the subunit to be more receptive kepada oksigen. Senang lagi dia nak terima. That's why dia akan bind satu oksigen, lepas tu dua oksigen, 3 oksigen dan akhirnya 4. Dia tidak bind 4 sekaligus, dia bind satu-satu. Okay, itu yang kita panggil cooperative binding. Okay, binding of oxygen to one subunit induces the remaining subunit to change their shape. I prefer utilize conformation. Jap I tukar, sorry. To change their conformation. To change their conformation menyebabkan the rest of the subunit will increase dia punya affinity kepada oxygen. Means that they are able to bind with other oxygens more easily. Kita tambah kat situ Dia akan bind with other oxygens more easily lah. So bila let's say kita ada satu subunit, kita ada subunit yang pertama, dia bind dengan oksigen menyebabkan the rest of the subunit 2, subunit 3 and then subunit 4, let's say, lagi senang dia nak terima oksigen. Another oxygen can bind, another oxygen juga akan bind dekat subunit yang ketiga dan another oxygen juga akan bind pada subunit yang keempat lah. So that dia akan bind satu-satu disebabkan subunit tadi change conformation to make it easier to bind with the oxygen, means that the affinity pada oksigen dia akan meningkat lah. Dan inilah caranya how the cooperative binding happens. First ialah you tengok dekat the first subunit ialah awal-awal tak ada oksigen. Tetapi oksigen dia akan bind dekat the first subunit menyebabkan the rest of the subunit akan more easily to accept oxygen. That's why akan ada oksigen yang akan bind dekat the next subunit, the next subunit, the next subunit. Nampak So ulang balik. Okay, binding of first oxygen bind dekat satu subunit. The rest tu akan change conformation menyebabkan dia increase affinity kepada oksigen. Hence dia akan terima oksigen satu per satu. Now you boleh nampak satu hemoglobin dia akan bind dengan 4 oksigen. Right? Okay, itu kalau the binding of oxygen. Kalau release from oxygen juga pun sama. Dia akan release satu per satu. Cuma kita akan tukar ayat dia. The release of oxygen from one subunit causes the other 3 subunit to change conformations too. Di mana dia akan lowers the affinity towards oxygen. Affinity ni means kesukaan terhadap sesuatu benda. Okay, if macam I really like teaching using this lecture. Mean that my affinity towards teaching via video lecture is very high lah. Itu maksudnya dia adalah kesukaan, kebolehan untuk bind dan sebagainya. Lowers the affinity for oxygen menyebabkan the release of oxygen. Kalau tadi the binding of one oxygen causes the other subunit to change conformation, which increases the affinity of the other subunits toward the oxygens, which allow the binding of the other oxygen molecule. Kali ini the release of one oxygen from one subunit causes the other subunit to change conformations too, reduces their affinity towards oxygens, hence allow the release of the oxygen.
Okay. Kalau kita tengok animation macam ni lah, satu oksigen akan keluar, menyebabkan the rest of the subunit akan change conformations, lowering the affinity towards oxygen, cause the release of the oxygens. Dan ini berlaku pada this process berlaku in tissues, okay, dalam tissues yang memerlukan oksigen, e.g. muscle tissue. Contohnya adalah muscle tissue, okay, contohnya liver, okay, all the intestine, sebab semua ni nak memerlukan oksigen untuk carry out their functions kan. Okay, ini semua berlaku dekat tissues lah. In general, berlaku dalam semua tissue. Alright. So, mari kita tengok the characteristic of hemoglobin dengan lebih lanjut. Okay. As I said, in high partial pressure of oxygen, contohnya dekat lung, HB, hemoglobin akan easily bind dengan oxygen. Okay. The first oxygen molecule yang akan combine dengan hemoglobin menyebabkan the rest of the other subunit akan change dia punya conformation in a way that the rest of the subunit will increase dia punya affinity towards the oxygen, means that easier for the next oxygen molecule to join. Dan in the low partial pressure of oxygen, HB, hemoglobin akan easily release oxygen kerana bila satu oxygen dia akan release from one hemoglobin subunit menyebabkan the rest of the subunit akan change conformation too. Bila dia change conformation, dia akan reduces affinity towards the oxygen. Bila dia reduces affinity towards oxygen means that lagi senang lah the next subunit to release the next molecule of oxygen. Release kepada mana? Kepada muscle tissue contohnya. Okay. Dan kita akan guna partial pressure, perkataan partial pressure. High partial pressure of oxygen means dekat dalam lung lah, dalam paru-paru. Low partial pressure of oxygen usually berlaku dekat tissues lah, contohnya muscle tissue. Okay. So, ini adalah contohnya dari dekat lung akan ada lots of oxygen presence means that akan ada high affinity of partial pressure oxygen, means that HB tadi dia akan has high affinity to oxygen sebab dia ada cooperative binding kan. Bila satu molekul oxygen bind dekat satu subunit menyebabkan the rest of the Okay, dekat dalam lung in a high partial pressure of oxygen, apa yang berlaku? Hemoglobin dia akan bind dengan oksigen kerana apa? You tahu hemoglobin ni dia ada 4 subunit. Okay, bila satu oksigen bind dekat satu subunit, the rest of the subunit akan change conformation, increase affinity kepada oksigen, means that oksigen can bind easily lah. So that's why kita kata HB now, hemoglobin is saturated, means that dia tumpat. Bila kata tumpat tumpat means that dia penuh all the subunit is bind dengan oxygen. That's why dia kata saturated. But then bila this blood dia akan travel through the body sampai dekat let's say body tissue, contohnya muscle. Dekat muscle tissue apa yang berlaku? Low partial pressure of oxygen. So that bila low partial pressure of oxygen, oxygen will be released. Okay, bila satu oxygen release, the rest of the hemoglobin punya subunit akan change conformation, which then akan reduces the affinity pada oxygen, means that senanglah oxygen to dissociate ataupun release from the hemoglobin. Barulah the cell of the muscle tissue semua dapat oxygen. Okay, disebabkan due to the low partial pressure of oxygen dekat body tissue. Okay. In the next lecture, kita nak tengok our respiratory system dan bagaimanakah how does the lung ni, dia ada structure of the lung ni, memainkan peranan yang sangat penting dalam our respiratory system. Make sure sekarang awak faham the concept of cooperative binding of hemoglobin and macam mana oxygen bind and release daripada hemoglobin, yang iaitu hemoglobin merupakan satu protein yang berada dalam red blood cells. Okay, that's why lah red blood cell dia akan carry oxygen. Bukan red blood cell yang carry oxygen, tetapi hemoglobin dalam red blood cells yang carry oxygen and release oxygen. Okay.